बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन कराम, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज की तो सबसे पहले वो ड्रामा जिसने ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया वो था दिरलिश अर्तुगरुल। ये वो पहला तारीखी ड्रामा था जिसके कुल 5 सीजन बनाए गए और तकरीबन 5 साल तक मोहम्मद बुज़दाग ने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर मेहनत की। उन्होंने ऐसी शानदार कहानी तख्लीक की और इस अंदाज में शूटिंग की कि पूरे 5 सीजन में एक भी किस्त ऐसी नहीं थी जिसे देखकर नाजरीन बोर हो जाए, बल्कि हर नई किस्त नई शानो शौकत के साथ सामने आती और हर किरदार अपनी अदाकारी को मजीद निखारता चला गया। एंगन अल्तान ने जो लाजवाल परफॉर्मेंस दी उसने पूरी दुनिया को इतना मुतासर किया कि आज भी लोग उन्हें हकीकी अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुत के नाम से याद करते हैं। वक्त गुजरा और बिलाखिर दिरलिश अर्तुगरुल अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन मोहम्मद बुज़दाग ने यहीं रुकने की बजाय एक नया प्रोजेक्ट कुरलुश उस्मान शुरू किया। उसमें मरकजी किरदार के तौर पर तुर्की के नामवर अदाकार बुराक को उस्मान गाजी के रूप में कास्ट किया गया। बुराक ने अपने किरदार को ना सिर्फ बखूबी निभाया बल्कि उसमें ऐसी जान डाली कि नाजरीन उनकी अदाकारी के मद्दाह हो गए। ताहम दिलचस्प बात यह है कि आज भी लाखों लोग अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरीज को नहीं भुला पाए। यहाँ तक कि 6 साल तक कुरलुश उस्मान देखने के बावजूद नाजरीन के दिलों में अब भी एंगन अल्तान और दिरलिश अर्तुगरुल की यादें ताज़ा हैं। नाजरीन की इसी मोहब्बत को देखते हुए बुज़दाग ने फैसला किया है कि वो एक और ऐसी शानदार सीरीज लाएंगे जो दिरलिश अर्तुगरुल का मुकाबला कर सके। इसी मकसद के तहत उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट कुरलुश ओरहान का आगाज किया है। नाजरीन, इस नए प्रोजेक्ट की शूटिंग 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है और अरब ज़राए के मुताबिक ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि कुरलुश ओरहान का पहला एपिसोड अक्टूबर के महीने में नशर किया जाएगा। खास तौर पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि पहला एपिसोड 8 अक्टूबर बरोज बुध को रिलीज किया जाएगा। तुर्क जर्नलिस्ट बरसन अल्तंताश ने भी कल रात अपनी रिपोर्ट में यही बात कही कि नया प्रोजेक्ट अक्टूबर के आगाज में ही सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर को नाजरीन के सामने ये किस्त पेश कर दी जाएगी। इससे पहले कुरलुश ओरहान का पहला टीजर भी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। इब्तिदा में तवक्को ये की जा रही थी कि बुज़दाग बुध के दिन पहला टीजर जारी कर देंगे, लेकिन एडिटिंग मुकम्मल ना होने की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। अब इम्कान है कि अगले चंद दिनों में ये टीजर नाजरीन के सामने पेश कर दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक अहम नुक्ता समझाता चलूँ कि टीजर और ट्रेलर में क्या फ़र्क होता है। टीजर किसी भी ड्रामा सीरीज का एक मुख्तसर झलक होता है जिसमें एक छोटा सा मंजर दिखाकर नाजरीन को तजस्सुस में मुब्तला किया जाता है। उसमें पूरी कहानी सामने नहीं आती, जैसे कुरलुश उस्मान के सीजन 6 का एक टीजर रिलीज हुआ था जिसमें उस्मान बे और दीगर नए अदाकारों को मुख्तसर अंदाज में दिखाया गया था। उसके बरक्स ट्रेलर किसी खास किस्म के मुकम्मल मनाजर का खुलासा पेश करता है। उसे देखकर नाजरीन को ये बखूबी अंदाजा हो जाता है कि आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। अब कुरलुश ओरहान के साथ भी यही तरतीब होगी, पहले टीजर आएगा फिर उसके बाद किस्तों के ट्रेलर्स जारी होंगे। इतलात के मुताबिक पहली किस्त का पहला ट्रेलर 1 अक्टूबर को जबकि दूसरा ट्रेलर 4 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा और फिर बिलाखिर 8 अक्टूबर को पहला जबरदस्त एपिसोड हमारे सामने होगा। दोस्तों, गुज़श्ता बुध को भी बुज़दाग ने मद्दाहों को मायूस नहीं किया। अगरचे ट्रेलर रिलीज नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने कुछ तस्वीरी झलकियां नाजरीन के साथ शेयर की जो किसी टीजर या ट्रेलर से कम नहीं थी। उन झलकियों में सबसे ज्यादा तवज्जो नए किरदारों के बालों के स्टाइल और मलबूसात पर थी, जिसे मद्दाह बेसब्री से देखने के मुंतजर थे। ताहम यकीनन असल टीजर और ट्रेलर में मजीद हैरत अंगेज मनाजर नाजरीन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक नए सीजन की पहली किस्त में एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी जिसकी शूटिंग इस वक्त जारी है। बुरसा के मुहासरे की कुछ झलकियां भी लीक होकर सामने आ चुकी हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि नए सीजन में बुरसा का मुहासरा और फतह दोनों दिखाए जाएंगे।
ساتھ ہی ساتھ عثمان غازی کی بیماری اور پھر ان کے انتقال کا مرحلہ بھی سامنے آئے گا۔ تاریخ کے مطابق برسا کے محاصرے کے دوران عثمان غازی سخت بیمار ہو گئے تھے اور بالآخر برسا کی فتح کی خبر سنتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں برسا میں ہی دفن کیا گیا۔ دوستو، نیا سیزن اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ آغاز میں عثمان غازی صحت مند اور توانا نظر آئیں گے، جبکہ اورحان غازی ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شیر کی طرح دکھائے جائیں گے۔ جیسے جیسے قسطیں آگے بڑھیں گی، عثمان غازی کمزور ہوتے جائیں گے اور برسا کی فتح قریب آتی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ابتدا میں اورحان غازی کا ہدف برسا کے علاوہ ایک اور قلعہ ہوگا جو برسا کی فتح میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا۔ اورحان غازی پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے اور پھر برسا کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ مزید یہ کہ برسا کے محاصرے کے دوران اورحان بے اور دشمنوں کے درمیان کئی مارکے دیکھنے کو ملیں گے، جیسے کہ ہم نے کرلوش عثمان کے سیزن 2 میں دیکھا تھا کہ محمد بزداگ نے بڑے بڑے جنگی مناظر کو نہایت شاندار انداز میں فلمایا۔ اسی طرح اس نئے سیزن میں بھی زبردست جنگی مناظر کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوستو، بزداگ نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو 6 تصویری جھلکیاں جاری کی ہیں، انہیں دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ نیا سیزن واقعی میں انتہائی شاندار ہونے والا ہے۔ شروع میں کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ درویش ارطغرل جیسی کوئی اور سیریز دوبارہ بن سکتی ہے، مگر یہ جھلکیاں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ بزداگ نے ایک بار پھر اسی معیار کی کہانی لکھ ڈالی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نئے اورحان بے کی۔ مرت یازجی اوغلو کو شروع میں ناظرین نے زیادہ پسند نہیں کیا تھا اور مداحوں کی فہرست میں ان کا نام شامل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اچانک انہوں نے اپنی پرفارمنس سے ایسی دھوم مچائی کہ ان کا موازنہ اینگن التان یعنی ارطغرل غازی سے کیا جانے لگا۔ ان تصویری جھلکیوں میں بھی کئی مقامات پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم دوبارہ اینگن التان کو دیکھ رہے ہوں۔ جہاں تک نئے عثمان بے کی بات ہے تو اس کردار کے لیے ترکی کے مشہور اداکار جان اونال کو کاسٹ کیا گیا ہے۔ ان کی تعریفیں سن کر مداح انہیں عثمان غازی کے روپ میں دیکھنے کے لیے بے صبر ہیں۔ گزشتہ رات جان اونال نے ایک تقریب میں شرکت کی اور اپنے بیان میں کہا کہ کرلوش اورحان میں عثمان غازی کا کردار نبھانا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہ اس پروڈکشن کمپنی اور کردار سے بے حد محبت کرتے ہیں اور بہت جلد ناظرین کے سامنے اپنے نئے روپ میں آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیلی اپڈیٹس کرلوش اورحان کے حوالے سے۔ آپ کو نئے عثمان غازی اور اورحان بے کی ان تصویری جھلکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے مطابق تو مرت یازجی اوغلو اورحان بے کے کردار میں بہت جچے ہیں۔ اب آپ اپنی رائے ضرور کومنٹس میں شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔